রেড ব্যাংক ও দেবপাড়া চা বাগানের মাঝে 17 নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন 3 জন। বৃহস্পতিবার রাত 11:30 নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, মেটালি বাজারের করুণাকান্ত রায় এবং নাগেশ্বরী চা বাগানের রাজ শর্মা ও সোহন লোহারা তার একটি পিকআপ গাড়ি নিয়ে বানাহাটের দিকে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার তীব্রতায় করুণাকান্ত রায়ের বাম পা হাঁটুর নিচ থেকে কাটা পড়ে। বাকিদের দেহেও একাধিক গুরুতর আঘাত রয়েছে। আহতদের বানাহাট থানার পুলিশ উদ্ধার করে বানাহাট হাসপাতালে নিয়ে আসে। আঘাত গুরুতর থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর 3 জনকেই শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। दिमाग में तुम कराओ ना, सीधे पर से जाएगा। तुम जानता है कैसे करके उठाना पड़ेगा। ठीक है, चाची दर पास दर। अरे स्टेशन से नामा कोई जाने भीतर नामा। अरे नीचे लो। नीचे लो। हां। बात दाओ। इधर रास्ता लग। पूरे नीचे बस ऊपर नीचे बस। ये दो को लगा। दीदी गुड़ी। पटवा जो शायद बोल रहा है। अरे थोड़ा दिमाग में तुम कराओ ना, सीधे पर से जाएगा। तुम जानता है कैसे करके उठाना पड़ेगा। ठीक है, चाची दर पास दर। अरे स्टेशन से नामा कोई जाने भीतर नामा। अरे नीचे लो। नीचे लो। हां। बात दाओ। इधर रास्ता लग। पूरे नीचे बस ऊपर नीचे